प्रिय भाई और भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र नाम रे आपण मान को शुभेच्छा जनाए। सारा चैनल रो जीवन रो सहारा कार्यक्रम रे आपण मान को स्वागत। आज आम एक अत्यंत आशीर्वादमय विषय उपरे ध्यान करने जाऊँ। से विषयटी है यीशु स्पर्श रे आरोग्यता और नुआ जीवन। आम जीवन रे रोग दुख मनोवेदना आसे। केबे केबे आमे चिकित्सा पे डाक्टर पाखु जाउछु, औषध नेउछु, किंतु मन रे शांति मिले, सुस्थता मध्य पाई न। से समय आमे स्मरण करबा हेबो परमेश्वर हेले सर्वोत्तम चिकित्सक। परमेश्वर का नाम जिहोवा राफा। जिहोवा राफा अर्थात आरोग्य देवा प्रभु। यह हमको सिखाए जे आम रोग जेते बड़ हो परमेश्वर ताठू बड़। आपण जीवन रे केबे एमि समय आछि कि शरीर जंत्रणा रे मन भय रे आ आत्मा आशा हरैथिबा परि लागिछि। आज रो ए संदेश समान पई जो माने सुस्थता आशा करूछन्ती। ईश्वर को परिचय मध्यरु गुटी हेउची से सुस्थ करंती। बाइबल रे आमे देखुछु रोगी माने यीशु को छुईबा को चाहुथिले सुस्थता पाइबा पे। गोटे नारी जे कि 12 वर्ष धरी रक्तस्रावर जंत्रणा भोगुथिले, डाक्टर औषध किछि काम देलानी। से कहले मु जदि केवल यीशु को पोशाक छुई पारिबी मु सुस्थ हेबी। यीशु को छुईबा सहित से मुहूर्त रे से सुस्थ होई गले। आम जीवन रे अनेक समय एमिति परिस्थिति आसे जेउठारे आमे असहाय दुर्बल निराश होई पड़ू, किंतु से समय रे आमे भूल जीवा उचित नुहे। यीशु को स्पर्श आज मध्य चमत्कार करे। मने रखंतु यीशु केवल छुईबा दूरता रे अछंती। भरोसा होची तार चाबी। प्रिय भाई और भौणी माने केबे केबे रोग मनुष्य को केवल शरीर रे नुहे मन रे एवं आत्मा रे मध्य भांगी देइଥାଏ। सुस्थता केवल शरीर पई नुहे। ईश्वर शरीर को सुस्थ करती, मन को शांति दियंती, आत्मा को नुआ शक्ति दियंती। केतेबेले आमे तुरंत सुस्थ हो जाइथाउ, केतेबेले धीरे धीरे होइथाउ, केतेबेले जंत्रणा मध्य रे से शक्ति देइथांती ताकू सहिबा पे। किंतु ईश्वर कदापि अवहेला करंती नहीं। माथ्यू 8 अध्याय रे आमे एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति को कहानी पढ़ू। कुष्ठ रोग से समय एक भयंकर रोग थिला। लोक माने समान को छुई पार नथिले। से माने समाज रु बाहर रहउथिले। से माने अशुद्ध बोली गणा जाउथिले। से माने एकाकी और निराश थिले। से कुष्ठ रोगी यीशु मो पाखु आसी कहले, प्रभु आपण जदि इच्छा करंती मते सुचि करि पारंती। ए कथा मध्य रे एक बड़ विश्वास रहिछि। से कुष्ठ रोगीटी कहले नहीं आपण मते सुस्थ करि पारिबे कि? से कहले आपण इच्छा कले। आ माथ्यू 8 पर्व 3 पद रे आमे देखिबा पारू यीशु हाथ बढ़ाई तांको स्पर्श कले ओ से सुस्थ हेले। प्रिय भाई और भौणी माने विश्वास हेउची यीशु को शक्ति को आम जीवन रे आनिबार द्वार। यीशु को स्पर्श हेउची प्रेमर स्पर्श, कृपार स्पर्श, चिकित्सार स्पर्श, पुनर्स्थापन स्पर्श। यीशु आपण मध्य स्पर्श करि पारंती। जो विषय आम पय असंभव ता यीशु पय संभव। यीशु केवल से दिन नुहे आज मध्य स्पर्श करंती। आपण जदि रोग रे अछंती, भय रे अछंती, निराश रे अछंती, मन रे भांगी जाइछंती, तेबे यीशु पाखु आसंतु। यीशु आज मध्य स्पर्श करंती। तांकर स्पर्श आपण को नुआ जीवन देव। आसंतु आमे देखिबा आमे आरोग्यता पाइबा को केउ पदक्षेप नेबा दरकार। प्रथम पदक्षेप हेउची प्रभु को पाखु आसंतु। रोग हेले लोक माने प्रथमे डाक्टर को पाखु जानती, किंतु आमे भूली जीवा उचित नुहे हमर सर्वश्रेष्ठ डाक्टर हेले यीशु। माथ्यू 11 पर्व 28 पद रे यीशु कहिसंती, हे परिश्रांत एवं भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस, मु तुम मान को विश्राम देवी। आपण वेदना को नहीं प्रभु पाखु आसंतु।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ହୃଦୟ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଔଷଧ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିପାରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ, ମୋର ରୋଗ ବହୁତ ଗୁରୁତର, ମୋର ଆଶା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଲୁକ 1:37 ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଯେତେ ବଡ଼, ପ୍ରଭୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପାପକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଓ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଆମ ଆତ୍ମା ରୋଗୀ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମିକ ରୋଗ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର ହୋଇ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏହା ମନର ଭାରକୁ ହଟାଏ, ଶାନ୍ତି ଆଣେ। ପଞ୍ଚମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିତୋପଦେଶ 18:21 ଲେଖାଯାଏ, ମରଣ ଓ ଜୀବନ ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ନିରାଶର କଥା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମୋର ଚିକିତ୍ସକ, ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ଆରୋଗ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମିଳେ, କେବେ କେବେ ସମୟ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ସର୍ବଦା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଡାକ୍ତର, ଔଷଧ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟି କାମ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଚିକିତ୍ସା ନେବା। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଆଜିର ସନ୍ଦେଶ ଆମକୁ କହେ, ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ନିରାଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆରୋଗ୍ୟତା, ଆଶା ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଣ। ଶରୀରର ରୋଗ, ମନର ଆଘାତ, ଆତ୍ମାର ଭାର ତୁମ ପବିତ୍ର ହାତରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଲେ ଆମର ଚିକିତ୍ସକ। ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଆମର ରୋଗ, ଭୟ, ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଓ ଆରୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।